أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب زدني علما۔ देखिए हमारी ज़कात की सीरीज़ चल रही है और उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ज़कात के मसाइल को समझना हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, क्योंकि जो फ़राइज़ हैं आपके ऊपर, जिस तरह नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इसी तरह इन फ़राइज़ के मसाइल को समझना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी अहम फ़रीज़े की अदायगी से महरूम न रह जाएं। और आजकल हमारे 90 से 95% लोगों को ज़कात के मसाइल को ख़ास तौर पर समझने में बहुत मसला है, जिसकी वजह से या तो वो इस अहम फ़रीज़े की अदायगी से बिल्कुल ही महरूम रह जाते हैं क्योंकि उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो साहिब नसाब हो चुके हैं, या फिर उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनको अपनी ज़कात को कैलकुलेट कैसे करना है। उनको ये तो मालूम होता है कि वो साहिब नसाब हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको दर हकीकत अपनी ज़कात को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस चीज़ को ज़कात के माल में शामिल करना है, किस चीज़ को ज़कात कैलकुलेट करते हुए माइनस करना है। इस मामले में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो ज़कात के मसाइल को डिटेल से समझने के लिए आप काइंडली हर ज़कात के मसले के हर वीडियो को गौर से सुनें और उसको अंडरस्टैंड करें। और सिर्फ आप खुद ही नहीं सुने, मैं तो बल्कि अपनी उन बहनों को, उन माओं को मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चों को इन मसाइल को बालिग होने से पहले समझाएं, ताकि उनको ये इल्म हो कि जिस दिन वो साहिब नसाब हुए उस दिन से उनके ऊपर ज़कात लाजिम हो गई और वो इस अहम फरीज़े की अदायगी में कोताही ना करें। तो आज हम देखेंगे कि ज़कात किस तरह के माल पर अदा की जाती है। सोना, नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश, नंबर 4 सामान तिजारत। सामान तिजारत से क्या मुराद है ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये डिटेल में बताऊंगी ताकि किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और चौथे 5वें नंबर पर हमारे पास जानवर आते हैं, लेकिन जानवरों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जानवरों के बारे में हम ये डिस्कस ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उन जानवरों के ऊपर ज़कात लाजिम होती है जो जानवर साल का बेशतर हिस्सा किसी कुदरती चरागाह, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जंगल है या कहीं कुदरती तौर पर कोई बूटियाँ या घास उगा हुआ है, अगर जानवर उसके ऊपर चरते हैं जिसके ऊपर मालिक का कोई ख़र्चा नहीं होता उस घास के ऊपर उनको चराने के ऊपर, तो उस सूरत में उन जानवरों के ऊपर ज़कात लाजिम होती है। लेकिन आजकल ज़्यादातर सूरत हाल ये है कि गाँव में जब जानवर रखे जाते हैं तो या तो मालिक ने ख़ुद अपनी ज़मीन पर उनके लिए चारा या घास उगाई हुई होती है, या फिर वो चारा या घास ख़रीद कर जानवरों को पालते हैं, तो इस सूरत में उनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती। तो यहाँ पर हम जिस माल को डिस्कस करेंगे वो 4 जिन्स का माल है, 4 अजनास उसमें शामिल हैं, यानी 4 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश, नंबर 4 सामान तिजारत। अब हम डिटेल में इन चारों कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोना आपके पास कितनी अमाउंट में मौजूद हो। अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सोना मौजूद है, सिर्फ़ और सिर्फ, इसके अलावा आपकी पॉकेट में कोई कैश नहीं है, आपके पर्स में इवन 1000 या 500 या 200 रुपए भी नहीं है, सिर्फ बाकी सब चीज़ें, यानी कि आपके पास कोई चांदी नहीं है, आपके पास कोई कैश नहीं है, आपके पास कोई सामान तिजारत नहीं है, तो उस सूरत में जब तक आपके पास 7.5 तोले सोना मौजूद नहीं होगा आपके पास ज़कात लाजिम नहीं है। नंबर 2 चांदी। चांदी जब आपके पास 52.5 तोले चांदी मौजूद है, जब आपके पास 52.5 तोले चांदी मौजूद है तो इस सूरत में आपके ऊपर ज़कात लाजिम है, 52.5 तोले हो या 52.5 तोले से ज़्यादा हो। नंबर 3 कैश। अगर आपके पास इतना कैश मौजूद है कि जो आज की 52.5 तोले चांदी की मालियत, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन में 52.5 तोले चांदी की क्या कीमत है बाज़ार में, मार्केट रेट उसका क्या है, अगर उतनी मालियत का कैश आपके पास मौजूद है तो उसके ऊपर आप साहिब नसाब हैं, आपके ऊपर ज़कात लाजिम है। नंबर 4 सामान तिजारत। अगर सामान तिजारत भी आपके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर आज के करंट रेट के मुताबिक, यानी जब आप ज़कात कैलकुलेट करें आप ये देखें कि आज के दिन मार्केट में 52.5 तोले चांदी की क्या कीमत है, उतनी कीमत का अगर आपके पास सामान तिजारत मौजूद है तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम है। अब हम डिटेल में देखते हैं आगे कि इसमें मसाइल कहाँ पर आते हैं। हमारी बहनों को अक्सर ये समझने में प्रॉब्लम है, वो ये समझती हैं कि जब तक उनके पास सोना 7.5 तोले नहीं होगा उनके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन आप बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं।
اب یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہے، آپ کے پاس فار ایگزامپل جسٹ 1 تولہ ہے یا ایون آدھا تولہ ہے، کیونکہ آج کل جو آدھے تولے کی پرائس ہے اگر دیکھا جائے تو شاید وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر آ جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سے بھی 2 جنس کا مال اکٹھا ہے، یعنی آپ کے پاس سونا 1 تولہ ہے یا آدھا تولہ ہے، ساتھ میں آپ کے پاس تھوڑی سی چاندی موجود ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس آدھا تولہ چاندی موجود ہے یا آدھے تولے سے بھی ایون کم گرام کی چاندی موجود ہے، چاہے آپ کے پاس 5 گرام کی چاندی موجود ہو، تو اب آپ آدھے تولے سونے کو اور 5 گرام چاندی کو، دونوں کی مارکیٹ ریٹ، آج کا مارکیٹ ریٹ جس دن آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے اس دن دونوں کی مارکیٹ پرائس کیا ہے، یعنی سونے کا کرنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ آدھے تولے سونے کی مالیت کتنی ہے، اور آج کے دن مارکیٹ میں 5 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے، اس کے مطابق آپ اس قیمت کو لکھیں گے، دونوں کو جمع کریں گے، پلس کریں گے، اور اب دیکھیں گے کہ کیا پلس ہونے کے بعد، کیا جمع کرنے کے بعد آپ کے پاس آنسر میں وہ اماؤنٹ آتی ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی آج کے دن خریدی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو بہنوں کو خاص طور پہ اس بات کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا موجود ہوتا ہے تو نارملی وہ یہی تصور کرتی ہیں، چاہے ان کے پاس کیش موجود ہو، ان کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یا ان کے پاس چاندی موجود ہو تو اس چیز کو بھی وہ کنسیڈر نہیں کرتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو میری بہنیں، خدا را آپ اس چیز کو سمجھیے، کیونکہ جس مال کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، روز قیامت یہی مال پگھلا کر اس سے ہماری پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو خدا کے لیے آج کے دن اس سونے کو پہننے سے گریز کیجئے کہ جو کل کو ہمارے لیے وبال کا باعث بن جائے۔ جب بھی آپ سونا پہنیں ضرور پہنیں، لیکن آپ اس صورت میں پہنیں جب آپ اس کے اوپر لازم اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کے اور اس کی جو زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہے اس زکوٰۃ کو بھی ادا کریں۔ اب جب زکوٰۃ کا آپ نصاب بنا رہے ہوں گے تو اب آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا موجود ہو، باقی سب چیزیں زیرو 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 زیرو، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، اور حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہو تو ساتھ میں کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کوئی 200، 400، 500 روپے، 700 روپے، 1000، 2000، 5000، 10,000، 40,000، 50,000 یا ایون 2 لاکھ، یعنی کوئی نہ کوئی اماؤنٹ آپ کے پاس ضرور موجود رہتی ہے۔ تو آپ جیسے ہی آپ کے پاس کیش اماؤنٹ آپ کی ملکیت میں موجود ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس چاہے تھوڑی اماؤنٹ میں سونا موجود ہے، تو دونوں کو آپ ضرور پلس کر کے دیکھیں، کہیں آپ صاحب نصاب تو نہیں بنتے۔ چاندی، اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کیش بھی 52.5 تولے کے برابر آ گیا، آپ کے پاس زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ آپ کے پاس سامان تجارت بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی۔